إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وجاهدوا أنفسكم على لزوم طاعته، ففي هذا سعادة المرء في دنياه وأخراه. أيها المؤمنون، هذه وقفة مع أول ذنب عصي الله به، ذنب خطه إبليس وخطاه وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب الجسيمة بهذا الذنب الوخيم، ألا وهو عباد الله الكبر. فما أشنعه من ذنب وما أعظمه من معصية. يجب على العبد المؤمن أن يكون على حذر شديد من هذا الذنب، لأنه ذنب يوقع في ذنوب وشر يجر إلى شرور. Cela dit, chers croyants, serviteurs d'Allah, nous allons nous arrêter quelque peu sur le premier péché par lequel Allah le Très-Haut fut désobéi. Le premier à le commettre fut Iblis. Il en fit ensuite une voie et une tradition pour ses suiveurs. Il aime cela pour ceux-ci et il les entraîne dans la destruction et la perdition par ce péché pernicieux. Il s'agit, serviteurs d'Allah, de l'orgueil. Comme est monstrueux ce péché et comme est grande cette désobéissance, il convient aux serviteurs d'Allah croyants de prendre grandement garde à ce péché, car c'est un péché qui conduit à d'autres péchés et un mal qui conduit à d'autres maux. أيها المؤمنون، وهذا الذنب الوخيم وسنة سنها إبليس بدأها بنفسه وجعلها سنة لأتباعه وجد واجتهد في إيقاع الناس فيه. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنذرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنذرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Serviteur d'Allah, ce péché pernicieux est une tradition qu'Iblis a instaurée, à lui-même en tout premier lieu et ensuite à ses suiveurs. Il se démène et fait tout son possible pour faire tomber les gens dans celui-ci. Allah dit, sens, et mentionné quand nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Alors ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa. Il s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Et Allah dit: et nous vous avons certainement créé, nous vous avons donné forme, et puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Alors ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Allah a dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? Satan a dit: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile.
Allah a dit, descends du paradis, tu n'as pas à t'enorgueillir en ce lieu, sors, te voilà du nombre des méprisés. Satan a dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah a dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Satan a dit, puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ton droit chemin. Alors je viendrai à eux de devant eux et de derrière eux, et à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissant à toi. Allah a dit, sors du paradis couvert d'opprobre et à jamais banni, j'emplirai la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, de vous tous, toi et ceux qui te suivront parmi eux. وحاصل هذه الآيات في أوائل سورة الأعراف أن هذه الخصلة خصلة الكبر سنة سنها إبليس ثم بعد ذلك بعد أن كانت سببا في إهباطه وسفوله جد واجتهد في أن يكثر من أتباعه في هذه السنة ونصب لهذا الإنسان أنواعا من الحبائل والمصائد حتى يجعله من المؤتسين به في هذا الكبر ولهذا عباد الله من تكبر من الناس فأستاذه الشيطان وقدوته إبليس نعوذ بالله جل في علاه من أن نكون من المتكبرين أو أن يكون فينا مثقال ذرة من كبر أيها المؤمنون والكبر يتلخص في أمرين رد الحق وعدم قبوله والتعالي على الناس وازدراؤهم وانتقاصهم. En conclusion, ces premiers versets de Surat Al-A'raf établissent le fait que cette caractéristique qui est l'orgueil est une voie instaurée par Iblis. Ensuite, après qu'elle fut la cause de sa chute et de sa descente, il fit tout ce qu'il put pour augmenter le nombre de ses suiveurs sur cette voie. Il tendit pour l'homme toutes sortes de filets et de pièges jusqu'à ce qu'il le prenne en exemple dans cet orgueil. C'est pour cela, serviteur d'Allah, que celui qui s'enorgueillit parmi les gens, son enseignant est Shaitan. Et son exemple, son modèle est Iblis. Nous cherchons donc refuge auprès d'Allah contre le fait d'être compté parmi les orgueilleux et qu'il se retrouve en nous le moindre atome d'orgueil. Et chers croyants, l'orgueil se résume à deux choses. La première, rejeter la vérité et ne pas l'accepter. La deuxième, mépriser les gens, les rabaisser et se sentir supérieur à eux. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق رده وعدم قبوله والتعالي عليه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم. L'imam Muslim rapporte dans son authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui possède dans son cœur ne fût-ce qu'un atome d'orgueil. Un homme dit alors: chacun d'entre nous, l'homme, aime avoir de beaux vêtements et de belles sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil consiste plutôt à rejeter la vérité et à mépriser les gens. وجاء في الأدب المفرد بسند حسن قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه وما هو الكبر هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قيل فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قيل لا قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قيل لا قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قالوا يا رسول الله فما الكبر قال سفه الحق وغمص الناس. Et il est parvenu dans le livre Al-Adab al-Mufrad, avec une chaîne de transmission bonne, qu'il fut dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous connaissons certes ce qu'est le polythéisme maintenant, mais qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce que cela réside dans la parure que l'un d'entre nous peut porter? Il répondit non. Est-ce que cela réside dans les deux belles sandales dotées de beaux lacets que l'un d'entre nous peut porter? Il répondit non. Est-ce que cela réside dans la monture de l'un d'entre nous, c'est-à-dire d'avoir une monture? Il dit non. Est-ce que cela réside dans le fait d'avoir des compagnons
qui s'assoient auprès de nous? Il répondit non. Ils dirent, ô envoyé d'Allah, qu'est-ce donc que l'orgueil? Et il répondit, rejeter la vérité et mépriser les gens. بهذين الأمرين معاشر العباد يتلخص الكبر أن يكون المرء رادا للحق غير قابل له حتى ولو كان في أقل القليل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بشماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه فانظر كيف يصنع الكبر بصاحبه وكيف أنه يجعله رادا للحق غير قابل له ممتنع من قبوله. ولهذا فكم من أمور وآثام وذنوب تولدت من الكبر ونجمت عنه بل لم يقع فيها صاحبها إلا بسبب ما قام في قلبه من كبر. Ces deux choses, serviteurs d'Allah, résument l'orgueil. Rejeter la vérité et mépriser les gens. C'est lorsque l'individu rejette la vérité et ne l'accepte pas, même si cela se produit dans la chose la plus minime. C'est pour cela qu'il a rapporté dans un hadith, rapporté dans l'authentique de Muslim, qu'un homme était auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il mangea avec la main gauche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, mange avec ta main droite. Il dit, je n'en suis pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, puisses-tu n'en être jamais capable? Et il ne put plus jamais lever sa main vers sa bouche. Regarde ce que pousse l'orgueil, ce que fait l'orgueil de celui qui le possède. La seule chose qui l'en empêcha est l'orgueil, comme il pousse à rejeter la vérité et à ne pas l'accepter. D'ailleurs, combien d'affaires de péché et de désobéissance sont une conséquence de l'orgueil et émergent de celui-ci. Et celui qui tombe dans celle-ci n'y tombe même qu'à cause de ce qu'il y a dans son cœur comme orgueil. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يدل على أن الكبر خصلة تقوم في القلب ثم بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها وآثارها كما تقدم تتلخص في رد الحق وغمط الناس ازدراء لهم وتعاليا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عالية والجزاء من جنس العمل والعقوبة من جنس الذنب. ولهذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. أيها المؤمنون لنتعوذ بالله من الكبر. Et dans la parole précitée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera point au paradis celui qui possède un atome d'orgueil dans le cœur. Cela indique que l'orgueil est une caractéristique qui réside dans le cœur et qu'ensuite les effets de celle-ci apparaissent sur les membres. Et ces effets, comme cela a précédé, sont le rejet de la vérité et le mépris des gens. Par dédain envers ceux-ci, en se sentant meilleurs qu'eux et en se voyant supérieurs à eux. Et vous savez que la rétribution est du même genre que l'action et que la punition est du même genre que le péché. C'est pour cela qu'il est rapporté, avec une chaîne de transmission qui est bonne, dans le recueil de Tirmidhi, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les orgueilleux seront rassemblés au jour du jugement, minuscules, tout en conservant leur forme humaine, et l'humiliation les recouvrira de toutes parts. » أيها المؤمنون لنتعوذ بالله من الكبر ولنجاهد أنفسنا على السلامة منه والحذر من الوقوع فيه فإن عواقبه على صاحبه في دنياه وأخراه وخيمة. أصلح الله شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى عباد الله ويعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة أمران عظيمان فأما الأول فهو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وعزه وكبريائه أن يعرف ربه عز وجل بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء صفة الله عز وجل صفة لله عز وجل خاصة بجلاله وكماله وعظمته ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Serviteur d'Allah, parmi les choses qui aident le croyant à se débarrasser de l'orgueil avec une efficacité totale, il existe deux choses. La première, il y a qu'il connaisse son Seigneur dans toute son immensité, sa majesté, sa puissance et sa magnificence et sa perfection. Qu'il soit glorifié et exempté de toute imperfection. Le détenteur de la puissance totale, de la royauté absolue, de la magnificence et de l'immensité. La magnificence est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui est spécifique, et qui est spécifique à sa majesté, à sa perfection et à son immensité. C'est pour cela qu'il est parvenu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, Allah a dit, la magnificence est mon manteau, l'immensité est mon pagne, et quiconque me dispute l'un des deux, je le jette au feu. وأما الثاني عباد الله فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ وما هي أطوار خلقي وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف فينظر كيف أنه كان قبل لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق من تراب من طين لازب ثم من نطفة من ماء مهين ثم كان علقة ثم مضغة ثم تطور في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعا بصيرا ذا عقل يتحرك ويتكلم وكان ذلك بمن الله ومده جل في علاه فإذا نظر الإنسان في هذه الأطوار عرف نفسه وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشأ فعلى ما الكبر وهذه الحال. La deuxième chose, serviteur d'Allah, qui aide le serviteur à se débarrasser totalement de l'orgueil, est que l'être humain sache qui il est et comment il fut créé, quelles furent les étapes de son développement, et qu'il réalise qu'il est un serviteur humilié et une faible créature. Qu'il regarde ce qu'il était avant. Il était quelque chose qu'on ne peut même pas mentionner. Il fut ensuite créé à partir de terre, d'une argile collante. Ensuite, d'une goutte de sperme, insignifiante. Ensuite, il fut changé en adhérence. Ensuite, en un morceau de chair. Ensuite, il poursuivit son développement jusqu'à entendre, voir, raisonner, bouger et parler. Et tout cela par la grâce d'Allah et sa générosité. Lorsque l'homme observe ces étapes, il sait véritablement ce qu'il est. Et Allah attire notre attention sur cela dans sa parole, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin, puis il lui facilite le chemin, puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Où est-ce que l'orgueil a sa place alors que la situation est telle quelle? أصلح الله أحوالنا أجمعين وعادنا من الكبر وسبيل المتكبرين ورزقنا التواضع للخلق ولزوم الحق واتباعه وعادنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. Ikhwa, comme d'habitude, après la salat, on va faire une petite kalima pour vous tenir au courant de la situation. Donc celui qui veut rester, il peut rester 5 minutes maximum après la salat. Wa jazakumullahu khairan wa aqimus salat.